Chúng đi số bóng vốn được nên thay này chụp nhóm mà đón tiền hai thay này nhóm miền mê riêng là sầm mảnh muối đầm bay một biển đẹp đó kia mê riêng nó cứ ca pra cái giá sập chụp bí nó trong present simple ok bây giờ người dân bị cái giá sập chụp bí cứ chỉ cái giá sập muối để nghe để pra tra chuyện kế nó trong chi phí bị chậm ngày để dừng tại để pra vì chi bị chậm ngày ok nó trong sập hơi speak grammar speak room យើងឃើញថាការប្រើប្រាស់របស់កិរិយាសព្ទ to be នឹងមានច្រើនយ៉ាងដូចជាមាន7 8របៀប how to say the name how to say feeling how to describe a place វាមានច្រើន7 8របៀបប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យងាយយល់ឆាប់ចាំខ្ញុំធ្វើការសង្ខេបឲ្យសល់តែ3របៀបទេណាអញ្ចឹងរបៀបការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ to be គឺមានតែ3របៀបទេអញ្ចឹងមុននឹងចូលមេរៀនរបស់យើងខ្ញុំក៏សូមឲ្យអ្នកនរគ្នាជួយចុច subscribe channel YouTube របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងហើយនឹងចុច like share Facebook page របស់ខ្ញុំម្នាក់មួយផងអរគុណច្រើនការ share ការចុច subscribe ការ like វីដេអូរបស់បងប្អូនទាំងគ្នាគឺជាកម្លាំងចលករឲ្យខ្ញុំផលិតវីដេអូថ្មីបន្តទៀតយើងមកពិនិត្យមើលការប្រើប្រាស់កិរិយាសព្ទ to be នៅក្នុងការ present simple ហ្នឹងតើយើងប្រើវាយ៉ាងម៉េចអូខេនេះជាទម្រង់ដើមរបស់ verb to be គឺទម្រង់ដើមចេះប៉ុន្តែយើងអត់អាចយកទម្រង់ដើម be ហ្នឹងទៅប្រើនៅក្នុងតែបំបែកកិរិយាសព្ទ to be ហ្នឹងដើម្បីប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍ថាកិរិយាសព្ទ to be យើងបំបែកនៅក្នុង present simple យើងបំបែកវាទៅជា3គឺទី1 am ទី2 are ទី3 is អញ្ចឹងយើងបំបែកវាចេញជា3ហ្នឹងហើយយើងយកវាដូចពាក្យ am មួយគឺយើងប្រើបានទៅជាមួយ subject pronoun I ឃើញទេ I am a student I you we they យើងប្រើជាមួយ are he she it យើងប្រើជាមួយ it អញ្ចឹងកិរិយាសព្ទ to be អាចជួយទី1គឺ noun ឲ្យនាមហ្នឹង the name example I am John's I am a student I am a teacher they are cats you are engineering ទាំងអស់ហ្នឹង verb ទាំងអស់ហ្នឹងគឺជា noun អញ្ចឹងកិរិយាសព្ទ ជួយពិពណ៌នា noun មែនទេជួយពិពណ៌នា noun ចំពោះទី2កិរិយាសព្ទ to be ជួយទៅលើ adjective វាជួយពិពណ៌នាទៅលើ adjective ឧទាហរណ៍ my student are smart so smart here is an adjective អញ្ចឹងវាជួយ describe student are adjective are smart เนาะវាជួយទៅលើ adjective she is so beautiful he is so handsome the dog is ugly ចាំពាក្យទាំងអស់ហ្នឹងវាជួយទៅលើ adjective ទី3វាជួយទៅលើ preposition example marker is on my hand marker is on my hands the book is on the table
The ball is in the box. My father is in the room. Chắc cái này sao to be vì chui bấy. Tí mũi noun. Tí phí adjective. Tí bấy preposition. Chấm bấy nè. Được không? Speak room. Thì liệt tràn. Còn tự nhiên giờ ta đang chấm á. Thì ta tell who you are. I am Mr. Saron. So I am Saron. To tell the feeling. I am sad. I'm so happy. So happy and sad are adjective. Yeah, chẳng như bảy trăm đi tiếp về chô tôi nói attitude này chắc như ra về. Okay, the cat is under the table. The cat is under the table. Is under chỉ preposition. Chẳng chui từ là preposition đang tiền này. Okay, chẳng chậm tập bay nó tới. Cái giả sử bí bị chui. Còn tá nhưng thời chấm chấm nói muối cứ được trong present simple cái giá sắp to be nữa ở cùng bài trên chữ 7 cứ am is are nó không cái giá sắp nơi nóng past simple vì cùng bài trên chữ p mình cứ was was chẳng như chấm subject pronounប្រើ I you we they he she it យើងប្រើវាជាមួយកិរិយា to be ហើយ am គឺយើងប្រើតែជាមួយ I you we they ចាំ you we they និង plural subject ឬក៏ plural noun ក៏ប្រើជាមួយ are ដូចគ្នា example they are my student. They are my student. Okay. My pen are red and blue. So pen is more than one. We use with are. Okay. And he see it. យើងប្រើជាមួយ is ហើយក៏ជាមួយនឹង singular subject or singular noun ដែរឧទាហរណ៍ Sok is a teacher. Thida is a student. A cat is under the table. Chắc cái giá sao tôi biết vì chui bay nè, ai vòng bài trên chữ bay nè, nó không ra ra. Chắc giờ ai bởi xin chỉ dân chơi bay nữa nè. Giờ ai pra thì sao lại bà này? Okay. He is Mr. So. She is Sophia. Okay. Sân khấu ta nét đó kia. Giờ chắc tập panel đấy. ថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើនសង្ឃឹមថាអ្នកនរគ្នាយល់ហើយបើអ្នកនរគ្នាគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកនរគ្នាអាចជួយចុច like subscribe channel YouTube របស់ខ្ញុំអូខេអរគុណច្រើនបាយបាយ